Puse barkusu sambisu fangile sinkelo ton sene Burkina Faso la zaman zensi ne wuto wende wa sen to yamba rar lura itna ndika were ti ton me goma sene wakat kenti ne bakila tondo runwa ton me rika sene were na yak sene wakati man video wa na kulgam tina mana la ni more to un conseil ne ba suri ti ba me to un bolt kila taba la runwa na ngoma sene na ma yuma taba ringa pungwa tu mun ninga panda polom sene Burkina Faso ne ba tia na mbola fi wa wanewa ringa yuma taba lugor pori ton me ti yella kolo bi la fi wa Burkina bi ne bini siba handa zuweb sayne vilara mo liban bi ya yi ladna kelo sayne runna liban pa de me na ko sameti ne ba me ko kaseti tiya me am ti Burkina Faso ne ba ya wuso honzo yi sayne tenga bi sayne Mali bi sayne Ghana bi sayne Côte d'Ivoire zette ba me wuso be ne ti ton me tar sayne rabu ti bam me tuen bolon ko tom sayne kibay ton me tuen bang absan bebe no wa be sayne la fi poa absan bebe no wa ya buen zule slap tar sayne bi la buen tar so la bam me buen nyab la bam me nyat sayne ne bumbu ning sama sayne poron ne bo wana yi vilara ma poron bon yodi ni sama ti ba me yi vilara mo panten dik sayne kasetin ta tondo anan songa me ti ne ba me bange bumbu ning san man bene la wanti toto ning ti bam me tirik surin king sayne sanda leben teram pa adam me na leben kila sayne ne ba suntu ne wala wa apeka yam yame ti apeka yilla ya tomat lozin yilla wa ngome ko sayne Burkina Faso ne ba tablo sayne ligit setab na ta man sayne porzewa la ligide me la ramon loba ton me dik sa sayne kasite ne ba kilo sayne suntu ne ba ne ker me hon ko sayne kasite ti takuluna bam me patar sayne wa kibari tem ti pani ba fai wala ti me mim ti bumbo to sawa mane ne ker me to mental juno do ti bam me to men pa ma ju pa ma wa yorsi keri ndike sayne wa mam nda wa nguma te ka keri la meti bam me hen lo ligide tuum na pongwa ti takuluna pa ko bam kibari keri me yel bam men tiran so kame to bi yel bamba ti gouvernement nan tuum da me ndata mana ta ayibum sna nzinde en ligne nan ninga ta be sayne waziti yam 20 wengisi ti ray yam dan nam san zeki karan wasayne apeka zinigin wasuki voilà donc ya renda la lebon kota wirme ba net santara wasukri ndaton sukati yam yam ton hami mandat video ra mane ba wata be net no ton daton gulu same ton daton komanta men ton katwe singra men toksa ne ba bumbu ni men kiti ton pare ti nyam hami wa bi yam patron gulsa kawa ton karatin kila yam ye la yam la hanne ti rundo runo gombul kino faso yella ya taksa ene be mon konfmenga ne kier ka wumti seke ni ne me be me akata san wa yamante goman lubneda bam hantin ya tui donc wakat kanga ton pana dik weri ya hankila ne ban tour wala ton ya handatin le ne tuya ti Burkina Faso be san ne kankan poni ya waton hunguli da ton man bumu ni ton ka kineda kata san ne be ne ton handata ya lafi ton wan zinjiki darok mar kisha kabur be na ma poti ton yikin zekar ko isakana wa akaman ton bumbu ya lafi wala ton handata ya ton wangeti ton soda hakide me ti sirka bebe ne ya ton wangeti ti vidi piram kide me ti sirka bebe ti vidaram yikite ti nimbanga ya yin wanki ton yikin zek ko iska ton da kadar be ne rok mar kisha kabur la nyam han nan zek ko isi nit ni Burkina Faso ne ba handa vote yeta blata mo yam han yikin ti nin kan saba yeta tuumda ka lebde be ni ti lori ti ne bo wa yeta bam tuen men ko yam tuwo yobe te kan tuwo yobe bam tembo la fi ko Burkina be ma ti tuwo yoba lori ti lebre nyam ha yeti na yele be be yon ko yamba gomul ka lebin tengo me yuma ta ba teka
nkit Burkina Faso neba le baka tuila neba toy le baka pu yagasam fo hay to na mane no talatan sama nama kere no ti ya complicité ti ya ni wenga ti ya tenga be tin ya rabu dala gom sa ne tenga yel walle ba tenga be non ya malga la ne balata il kabe be ndat sa ne sangi ya mi ame wakat bilu pour même na wa pa ma sa ne ni rayembre na pa ma sa ne sambiga kulubali umari imena wa men walli ko sa ne kane donc là yam hambole hami kamti ka won sa ne more yam tengo ma farnde yam handata ton nan ko yam sa ne were ti yam ba to si yam me henta hadi ne yu mataba pum da be ne mbugo et basane yu le ban dik ne bi yelon fudun wa ton tem son wa mam hungum sa ne ko diwari yella ye tinib ni se hembe bio hawa ne trembula men conseil wa kaseta ko diwari ne wa mpatik wala wa bum nten ye timbe be henda tabula mi ba ko diwari sambi ni si singa be ko diwari te kan ne ban zo en keng be no isantar kaseta ten conseil ne wa yam han vu ko diwari ndo no wa vi ma han ya soba nyam ton ko kaseta parce que yam ne meti ndo ton ne ko diwari ya nyai bura ya wuso ko tinibi yitirom pena men tour sen ko diwari na ba tinibi yetibam no ngalura mbabu nkise watara tiliba ga nyai ti ton ha on lik nangesi wakat senda lori ko diwari ton sambize mbebe won nimbana ni ton hanya be won ka nimba mbilie yame mam hamizi no to men ngesi ton ne ba men hammi yikti mam get ton ne ba han tour sen wa ko diwari na ba mam suro mi sam zini ngamenga yati ton ya waton ka takati zai rundu ne ba ya no to bam data ba yam min han ngis ba ya Côte d'Ivoire opposition men pour yam han ngis kan ne ben tigim ta men tie pupelem tigim ta kan ne men han no ta pupelem no ta yam han zini nange agom suro ne ba woten na ta ma mo agom suro rata nam aba wurata nam ya ana nan ba han ko ana ne ba men han jide be tim ninga ba bo yuri bo yam geta ba bo ne agom suro na wuma ta ba wona abana wuma ta ba wona asal bile gudo men nyaara ba bo sipi yiwa enti tume hanka sal bile gudo yinga ba bo pa wate rundu bam wum da taba aba bo parni menga abson wam naara nyoki ti para men zindi be ne to nyokwa wa ti para ka nyeraka aba bo wabe mitip ka wum tabe ya handa tu wuligi ne bembe ba bo polo wa en tarsan ni zukudo ti net ka tun zima tabe nyame donc wakal kanga ba abarbo nundu me abarbo yina na ba abarbo ne agom suro nan tira taba donc gulgi dem te ton hombe so ko man bumbu ninga amna woni bum son ton kabe ya ton tarar me ngabala mbor be man paade ton tarar me nga wat mbor yel han nan wa nama ton bala bum sun nan son ton katolum bebe nyame bum ka bebe ne ton ntwen yete kawa ton han kinda idnan pa ma bumbe ya bimba la ton bawda malagar ka bebe ni ya sangu sanga mam gumlu towa mam parati ko diva da mahama ton bumbu ton ka ton leki la ton tara soy ton na mane ti basan wa lori bi ton da kilim pasan ne bi mpori nyame Allô ndai la bwa nibni simbo no ba katileti yam wakane waiti nyam wako kaset hanan mam hindati nyam nan ko bumbu ninga ba yam ya nama yaara nyam we wato to Burkina bima bun yo ni sinyam me hintiki parce que ni sa fa pat no ni da atara sen ni tikir zinga mam yen ninga mam hinziwa mam yela ya yibu mam pa kisane ibe mam pa kisane minhiri mam pa kisane ba yemri mam tik bumbu ninga ya lafi o kalma yinga kiti mo woyi kin sin Burkina yella gwam rundu lafi o sambe mam minga na yila ibe yore rundu ne ba nyogop sanka bi suka parce que yanda bati tuen goma la ton hon ton gom wakar kanga ti bam wari nama donc net san wa wari na nduna nyog nim ni sun gom ba
ti mini dambe wa Emmanuel Wedroram hinzinka in yeta ba ne ba to gome ti ne ba to ndika kwera ab tinga nyinga ti runda ti bamme nga wazin tab nyokot sayne zurna li hiramba gesi ale ramba ti takruna ne katara kibari bukari wo baramba bayala ramba zurna li hiramba ya wosko ab san nyokoi san ya civil damma beni wakati ngome docteur lure dam hunloga asal wen puire dam hunloga wiska fa hunloga ti takruna nede menga kibar menga fo ka twinzini yet fo tara zagla kibar a vime ni sabakabe da ni me minzi de wote ti gesiya ariya tun putuwa tun mana sama tun kan non sida tun hankara non ton tenga ki ton be yel kanga pon linka fa bora no ribo tenga yel kapaki suda menga zirunduruna ti yab no ribo la bawda tenga san kapaki so dasin bi rundo prim damba wenlite yela taba kapak bammi salera wendui yela taba kapaki tinga ratba same ni kapaki nedap sanyo ka kiringa tun ya pipi yikre allô donc gafare donc nyam hangisi zini hinna mar mamanti yida gesi ntoksa nyamba karati ti Burkina ne ba kami bum ya somay ya putu ran wore gesi Côte d'Ivoire ne ba hanyo c'est-à-dire que net hamman bumbe ti ziti se men tin yokati ne ba mi han bay menga ya ton Burkina be ma yikidin yete kalebe be gengi kinya makuso paza wa nyam nan tin ya Burkina be hon rurbe an zabate ti awatara gouvernement mana wana en nyok sayne activiste ngombe ti kire men ti ruda en yete den tibni ga barbo yura vote sebar zu Burkina ya yam yedam te boy vote pa mani ta ibe man yum pinasi kire ta avuyim da nyor teka ti nibni se bo nyok Burkina wa nyam yetab talabo wat nyam kuba kire ta talabo woni plat de la nation nyam ka soko den gesi rinyinga yel ni se bon donba ya sida ya anda tunguligi ti ton putoni ton tarawa ya yin nama ton kata yibziga ya yin nama ton wa nyam mini sun ya soma ya puto yin kitamet nyam man den tete ne la yamanda fo say Burkina ben 20 kinti yele to bi nyoko sa ne Côte d'Ivoire activiste la fo wat ka watan tu tondo la fo yete den tebre ton nationalité fo yete den ti obra baton te ton gomie fo yete den tu zuna lire mam nyoko ba ya normalé fo yete den to nyoko so dasa to han kama mbumbu na mpaka bam ti fo yolen ken kota yiwa ente kan yele to pak bam neda fo pa kine apa fo neda apa songo de fo kamie zame fo pa Côte d'Ivoire neda ti fo timbe Côte d'Ivoire yetu apa Côte d'Ivoire neba fo timbe Côte d'Ivoire yetu ninga barbo yura la fo minga tinga pour fo neba mbebe CZTB yik tibna ken ka itla Afrika be Burkina ti vila haram kideme ti mi ke sa sosi yam neme putuni ton hon tarawa ya yin kiti tiam ge ti ne kirzin sinde yuma table yam zinna mi la ne kere ton metara neba ton ngumda kan yidin yed ton gomi ya Burkina on non lumi la ton me ngumda ton tara neba wa ton tara buru ton tara zara neba ton tara nepfa ti brama mi wa kirade njeti ton ba gwama allô oui bonjour oui on va intervenir là. Ok, quelle heure yamba? Voilà. En fait, mam d'attend ce qu'il y a en fait ton man de runda tenga. Mon pami de bahas de tahada tonanat bumba. No ya point la tondat no bukina.
bon tenga ka tõe be naaba pa wẽnnaambe ned ka tõe n critique naaba yẽ meng wa n wat wã yaa ned a miminda tɩ minimum yẽ sẽn wa wã ned gom pa sãam yẽ naam wa yẽ tõnd tʋ mam yaa wĩnig nebã tɩ b n gomda pa sɩd ye la yõkd nebã wotone wã ka tõe n nom neb ye tɩ nebã meng ka mi b rẽmba bee yɛ b maandba bõe baa fʋɩ donc en fait yaa yẽ zĩ-kãngã wã namsd nebã wʋsgo namda nebã wʋsgo ne baab rãmba b na n dɩka fo baabã menemne b pa sokd b mengã n gese fo baaba wã baaba b n yãk n loogã ãn n dɩlgd a zaka ãn n yaooda a kõmba scolarité ãn n yaooda zakã ãn n dɩlg neb la ninsã sẽn da zãada donc yãmb sã n yãk bãmba fãa tɩ tõnd kẽnd n yɩ tɩ tõnd yaa tõnd n tar pãnga n pa tagsd bãmba yelle ka zabd la tõnd zabda ye yaa tõnd mensã la lebgd n maan wẽnga en fait burkina bẽmba fo tɩ tõnd modg n comprendre taaba crise n dɛga a ka manega baan neda crise situation la ning tõnd n be rũndã wã a namsda burkina bẽmba fãa pɛs la a nan-kãngã pʋgẽ b sãn leba kẽ n dat n dɩk nebã n wẽeg nebã yõorã ka maneg la tõnd dat ye est ce que ned tõe n zĩndame n tags n ges tɩ ned baaba menem yʋʋm yɩ wã tãabo tɩ ned ka me kibar ye a zaka rẽm bãe ka sʋkd n ges zaka rẽmba yaa bõe b vɩɩmã yaa bõe pʋgẽ la be est ce que ned meng tõe n sak n kẽer b pʋgẽ gõe n tagsd n gese a zagl pagã ne kõmba yaa ãn n get b yelle ya prison la ninga ya peut-être yẽ mengã tara yakã n tõe n sõnge wa tara neda n tõe n yeela pagã a kẽng tɩ yãnda zagla t'a tõe n sõnga yãmb la wãnda yɛl n yaa sɩɩ tẽng ka manegd yã a pʋgẽnde sɩda b tõe n yeelame tɩ nebã ra gom ye la nebã sẽn be nebã sũurẽ wã ka tõe n ning tɩ naamã meng paam pãng n tʋm ye nebã sũur ka noom wa a noom ye yãmb ka tõe n yetɩ tɩ yʋʋm tãabo yãmb na yõka nebã n ka tõe n zʋɩsba yaa ya bõe la b maan tɩ yãmb pa tõe n wilg nebã tɩ b maana woto bãmb yõka a tẽyã wa b yõka tẽyã wã yaa b pa kẽng tɩ b pa zʋa tẽyã ning tɩ yaa be tɩ nebã gɛɛla nebã gesame wa nebã pẽgame wa la yãmb sã n tõog n yõg nebã tɩ b maana bũmb n pa sakre zʋɩsg woto tɩ nebã me bãng tɩ b maana pa sõma nebã meng na n yeelb tɩ yãmb pagb wa la rɩk ned woto menem wo pɩsgo tɩ gomd ka gomda tɩ ned fãa sĩn n getẽ fo sãn lök tɩ b yet fo yaa bɩ ka tõe n kõsd yã pʋgẽ ye d ra belg taabdɛ tẽngã tõnd n dɛga y tõnd ningda tẽngã retaar bala ka constitution ka be yã pʋgẽ ye constitution ka be bara fo mengã n zĩn n tags n gese tɩ ned tõe wa rɩka fo baaba woto menem ne tɩ fo pa me n kibar yʋʋmã yɩ yʋʋmã tãabo ka noom ye ka noom baaba neb n tẽed bãmb nonga burkina n yɩɩd nebã taaba ka b nonga burkina dɛ ya burkina n wẽnem bɛb zugu wã t'a pʋ-toogo fo sãn nonga burkina tãmb tɩ fo toame nonga burkina fo wa n dɔga yaa fo dɔga me mik neb wɛ fo waga me mik nebã tɩ nebã bee tɩ b nong burkina tɩ fo wa yik rũndã fo mi burkina n yɩɩd nebã fãa fo nong burkina n yɩɩd nebã la yãmb maan sugri la yãmb an bũuda y maan sugri nebã maan sugri ẽngã n dɛga wa baan neda yeeso tẽngã ye nebã fãa so tẽngã yẽ la b mi yeela yaa d consul taab n maan bũmbu d tigim taab yaa gom taab yaa paad pa na n zems taaba wat n yãa majorité pʋgẽ beene n tigl bũmb tɩ ned fãa pʋgẽ tẽm na n wa n zãag tɩ ya neda yẽmbar n desɩɩsd bũmb ning n sõng n maane la na maname na sok ya sokra yembr yʋʋmã tãab la wotone yãmb sẽn yã tɩ naamã wa n deeg sã ne tẽnga n yetɩ yẽ na n modg n sõngdame tɩ ka na kiwo yoob d paam sã ne laafɩ wa mam me pa mi yãmb sẽn be sã ne yãmb zonna sẽn ya zon ninga ka wa ka togsd yʋʋr la ka kõt sã ne vẽenem la mam me pa mi yãmb me bae bee burkina tɩ ka be burkina n pa mi yãmb me sãn tar wa vẽenem laafɩ wã b sẽn wa n pʋlem buyood ninsã rẽ yĩnga tɩ tak rũnnã yãmb getame tɩ tekr bee beenem bɩ yaa wãna
fait ni bam gumda te kara bana yeti mam yiran ken fada mam yiran ken dori te kara ni bam gum te kame te kamwa en fait il faut te donner bana boumambe auto il faut te donner na bana situation ni ton be wa burara ton ndara ya burara iko ya bokwa burara bun darin ya tukura me man video ra man sawa burara if you are tenga bondo la yo boba pokwa ya a ifo ya bokwa en fait il y a la communication même donc ça de wanyamba ha une question toi yo donc burara nan dame rak burara ni Burkina zanga fa pes tant que tu peux bondo solution son carré natin son carré ton banga tina yi ko ni ton quoi c'est ce que ton son banga en fait problème en de runda wa you mataba ne ba fami nta échec la parata sa kame yingombale sinon ya tondo ngata bonda manda ngwe dira bim we dronda mara ngwe da ta we ya gonti dronda ma yiki mena moto ne sidhan bebe ya nyem terrorista ma hanki so da kana mo attack to la gonti dronda ma yiki mena mara ma yibo to ne kale undo kibare ha burada handa man publicité ya runda ya bura kansa kiye ha awa hala ne ban yitun kenda wa ya dilaram la ne ban yitun bon songra wa ya dilaram la yu mata wa pon dilaram ke tan dakri bin diwe kom tarboy est-ce que fona don be wa ha yitu don ditamete ne sa pitin te yitun sada ya yira dilaram taranyela ni kabe panda ton kom ne tayeti no dilaram la libéré pour han su kamera villa bo la libéré ya man villa ha ye anan jiri ka woto la tenga tun mana baye ite para ta sa men ye ya woto ta so il faut ton banga ton kabi man pam kisa ne da man pam no ngane da man ko ton Burkina Bemba ya ti kis balen kesa ya point la ton date ne be o Burkina wa parce que ton date be situation quand ngabo yo pisi yo biga la question le ton so mon poste aba ya woto ne ta kabi ndo Burkina anon Burkina pero tiene nam to no Burkina yi ba ta pa no ngamde ya intérêt ram ya ou bien ya bu so ya ni po do ba sinon pa no Burkina ya aigreur ban bi suruma ou bien ba man tara avantage ba les sans man panin ne na yi runda on ya wo yi Burkina saba on ya no yi ti yu mataba ni ba ti yel manara arok ya ni ba yi ko marok bomwe arok wandu de essence ya wana arok wandu de ya function ne da masalera wanda kubra arok avanta loga ya ni ba to tax ram ba la am dogol dogola ya nyam man dogol tax kanga ba ka be wonan ko tenga tax kanga tapa man bang mana wa mana bun ka be mu surprendre ne boy bang man ni don ken yeti bam ti nam ka be mana ya nam me ka pam min we to ne la ni pam ta pam avantage la ninga ti na ka ngata ma bang mana ya si ayo nam pu se bar sa wan runda nam pu il faut que ne ba bang una fiel ma passo mai ya woto ay nan ki daga yam nan ki daga yolom ko yebala ya yam tar ko ning bala minute yemor po e segonna pi po bala te pam wadi ne batati ne men le bondi ton hon data ya ton Burkina Bemba bang bale ti ba ne kanon tengan yida toye il fa ya Burkina Bemba c'est vrai que tu as pas même pas ne bumba même nyabai la nebla ni sin no mo tengan yit bam ya patriote menga o nyando na ba tinaba tak sorti nebla ni sin ka patriota bango ma meto ton dika aporan ba tak sa bon kupra ya ne ba fa tak nam la bon kupra bondo on le coupe de ni bondo essence point ti fonctionner dans ma ligue da bon kupra ya
ce que nta wo men ya fonctionnaires là est-ce que y a salaire la coupe là non le ni sen subissé de bomba menga bam de men kata noron komdi alors que ba mo so mon gomi par ba mo contribuer ni yida donc mam na ngumum passe ya de bon ni babale man suguri rat pia bam na man be o na ma rat be za tenga me ton bon da ya ton ko sakba ti burkina be mba fa tara noron so mon gomi voilà ok burkina be ba fa tara noron komda lable bangi tibam na ba bam yeti bam na ba pawonda taba atuma me yida taba na ba kabe handa dinga assemblée nationale la ni ne ba tipi be za tenga yi na ka be nda bi man bam man runda wa tinne ba rapa gomdo bi donc yam patin o ba avantage kan sa fa la le tinne dra gomo ye so yam résultat yi c'est forcé tinne ba so résultat parce que ne ba sahara bro mo we donc man pour yam barka la man ko tambale il ka tout tabi il ka pa o tabi il bon ra ya zemstaba ki man na tenga développer but wanda for hands get pour nyansa ni kemba village na motiri ba ya togo ti ba men sécurité ya to zabda suri zabda me ti wa po continue bi ti ba fi kabe to bi ala ti ya ne ba kan non na mala ma do kan non yi ya bon damba ya zunu zalba la bodum continue menga il bon wena bale ti il zinu gome amo na bra musi runda pa gomda ya ne ba men so mo posa men question mo na musi runda pa gomda ne ba men so mo bangam te bu mun ya sa papa dan ka temba alezo ton kenda solution kabe ya hikibe ba ngoma to brike ngoma fa to brike la katar solution kot ne bi hein idman sugul la bun men lam dan yimi Côte d'Ivoire ndaga runda wa mam tira me tinna nam samo na bramba religion namba nanam sa option zinda me ye peuple Côte d'Ivoire ton nanam sa wan tar problème taba ya ton 5-6 millions Burkina beram lambi Côte d'Ivoire mfuya nyam man bum ni wo man bum ni runda wa nebla ni sinda songo pondo za amwa pam me ngal halle ba yeti pam me ngari regret am ton ya sam zitremba donc ton taran wa ya ton sa bisa million wan bibino pam na wa sabi wo saba pa immédiate ya be wo la no saba la ton ge runda ba bang ya tik nanam sa wan ton pa ma problème la peuple pas so me qui pour rien et taras nebla ni fa simbe Côte d'Ivoire vo runda wa pere bebe yum pista il taras bam yelle babu an compte fo ligiti fo yitin sara bangti ni bam bebe bero obre mana o patari zi kire fo kana pam zi men kombe gagner la mam date nyam investissement bene parce que il faut tenir ba gum ton zi kaya ton zi waka kanen ne ba kon bondia yitin no abazum han lore ti wata ti wa yowi frontière Nigeria sécurité ya total runda bazum lore mais sécurité ya wan frontière Burkina Nigeria obi ngomwe obi lejika oba Nigeria ki Côte d'Ivoire obi na sama Côte d'Ivoire ti nimbu de mele kibe ha to le long sinja to ya to ko ni wenam la woto idman suguri to ayo da ta na to la woto la sincèrement dit ton Burkina Bemba il bosse en fait il bade il y a ça pour moi la caisse d'azini yam so ka ton yikrunda runda yam jikni Nigeria tu sam Nigeria ti leji nki zinga to ya point la wan ya on ti tenga na la fina wa me ha yete aye sa menga fo han nange ya Niger da mamen ka tu neba malien sa ka kin neba ya ton Burkina bala nde yelanda ya watu nde yelanda to ton le yi quand même amam yela bale ya ni ba ya sunri ya jalousie verbiati ya pointi ya azarli ya kalima ya muna fiarle tawdo sida la ne wala nyama na publicité ka tabazum han lore sécurité wa 3 mois 6 mois la vie wa Niger wa Burkina Niger urunda yuma yemba la zaka ila pana sak ni yele atononda yele tabazum han lui na yoto
la le ke Côte d'Ivoire la mbe long bébé wa Côte d'Ivoire la bé est-ce que Burkina Qatar na tira mona bi bon na yiye la Ibrahim Maïga ba Côte d'Ivoire si fa tara problème Côte d'Ivoire ba nyak Burkina yura pour la fa kenganti bot foni Côte d'Ivoire Ibrahim Maïga a to be ni 5 millions 6 millions Burkina bé Ibrahim Maïga to ka ne boy a to ka be ne boy la mona bana mun sinwa ya opération bayiri wa tungwa tan to bi mu ha ti ya Burkina bé ma gen son tabia to bi ya il faut pas que ça soit médecin après la mort ton suno ga Niger ton pour ne va pas wobe la Côte d'Ivoire ton ne va bébé wa bum ha ma be bale ton na same ton non tinti ne ni sa pa na ma ton ne va na pa la biwa ba me nga na mu ton bungo donc il manque sugur il manque sugur ayo el kana ngo sai pusa bar kusu yam mendi ku weren wa konton venema dar nanke la mandala woto ne semen na pokot na monge sa tu wera hambe to tema nora yi manora tabo donc nyam twen wa mbala kaka to hor yure nyam hombon kawa ya na yiliti kwes ni se yam men nan tasa bi Burkina ne ba me wume tira yi ton balenzika ngomda ne ba tedam tiya waton tara sa ne bumbu wa kisigir budu wala be budu ne na ma ayo ton ta malagari be zini budu fa gilli ya bela ton data rela ne batuya ton on kallo ko da pusi ya barka den den nandi kan ne da to barku so barka den pu ya barku so sambi gara bolo me ton me yamme la han kilanye ime hon conseil ne ko yisni za a conseil ne venam ko yisi nandi kan ne da to allo 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 Allô? 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 Oui, allô? Oui. Je peux intervenir dans le direct? Oh, allez-y. Oh, oui. Est-ce que je peux intervenir en français? Allez-y. Ok. Bon, aujourd'hui, je te dis merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous exprimer. Merci. Et moi, je voulais d'abord demander aux Burkinabés d'arrêter de diffuser la haine, d'arrêter de s'insulter sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'insultes, d'arrêter de s'ingérer sur l'affaire de la Côte d'Ivoire. Nous avons nos propres problèmes. Nous ne partons pas faire une bagarre. Je ne dirais pas qu'il n'est pas notre bagarre, mais les Ivoiriens ont leur bagarre. Nous aussi, concentrons-nous sur notre bagarre. Nous n'ouvrons pas plusieurs fronts. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point là, moi je voulais demander à ces autorités, les personnes qu'ils détiennent, qui n'ont pas été jugées, qui n'ont pas été présentées devant les juges, si vraiment, en tout temps et conscience, ils pensent que ces hommes-là, ces personnes-là, il n'y a rien contre eux, de les libérer. De faire pardon, de penser un peu à la fin, aux familles de ces personnes, de penser un peu à ces femmes qui attendent tous les jours, qui espèrent un jour voir leur mari revenir à la maison, à ces enfants qui espèrent un jour voir leur papa revenir et courir aller se blottir dans ses bras et qui ne voient pas le bout du tunnel. Regardez, nous avons tous vu, je vais un peu prendre le cas de Sonda. Il s'est battu, il s'est donné corps et âme pour mettre en place l'unité spéciale de la gendarmerie. Il a tout fait, il s'est battu avec ses hommes. Regardez les grandes attaques que Ouagadougou a connues en son temps. Ces hommes se sont donnés, ont donné de leur vie. Ouagadougou a été, tout le Burkina a été aimé. Quand Yassia, pour aller sauver un petit,
Après une balle, ils ont essayé de l'évacuer pour aller le soigner. Et il n'a pas pu survivre, il est décédé. Il a donné de sa vie pour le Burkina. Jean-François Dessalles, ce gendarme aussi qui a donné de sa vie, était un homme de soldat. Doué, il a donné de sa vie. Tout le Burkina était aimé. Il était un homme de soldat. Regardez aujourd'hui, est-ce que comment le Burkina remercie ses enfants? Comment le Burkina remercie ses fils? On va venir le prendre. On dit qu'il a tenté de faire ci, sans présenter aucune preuve au peuple. Et ce peuple oublie ce qu'il a fait dans le passé pour lui. Et cette population oublie ce que ce monsieur a fait pour eux dans le passé. Comment ceux qui sont actuellement là, qui sont sur le terrain, psychologiquement, sont-ils prêts? Ils se disent que non, il suffirait d'un faux pas et on va les prendre, aller les jeter dans un trou et les familles n'auront plus de belles nouvelles. Psychologiquement, sont-ils prêts quand ils savent que à tout moment, on peut les accuser de rien et les prendre, aller et les faire disparaître? Regardez, l'adjoint de Sonda, aujourd'hui, il est bloqué à Londres. Il a peur de rentrer parce qu'on l'a déjà accusé. On a mis son nom sur une liste. Il a peur de rentrer parce qu'il se dit que dès que lui rentre, on va l'enlever. Arrêtons de créer la peur. Arrêtons de créer la haine. S'il vous plaît, les autorités. Regardez ces chefs militaires, ces vaillants chefs qui ont conçu des stratégies qu'eux-mêmes, ils exploitent aujourd'hui. Ceux qui sont en place là, c'est des chefs qui se sont assis. On va changer notre stratégie de combat. Ils ont conçu ça. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils utilisent ça. Ils sont fiers d'utiliser ça. Mais ils ont oublié que c'est des hommes, c'est des femmes qui se sont assis, qui ont conçu ces plans, qui ont mis en place ces stratégies. C'est comme ça que le Burkina remercie ses enfants. C'est comme ça que le Burkina remercie ses fils et ses filles. S'il vous plaît, revenons, nous sommes des hommes intègres, gardons toujours cette intégrité-là. Aimons-nous pendant qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'allais poser une question pour terminer. Est-ce que votre avis, voilà, après 3 années de gestion, Ibrahim Traoré qui avait promis de libérer le Burkina en 6 mois, nous sommes à 3 ans aujourd'hui, voilà, je dirais, votre avis, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout est maîtrisé. Quand vous regardez sur les pages, il y a beaucoup de personnes qui félicitent Ibrahim Traoré pour ce qui a été abattu comme travail. Moi, je voudrais prendre votre avis sur son bilan de 3 ans en 1 minute, parce qu'il y a beaucoup qui appellent. On va prendre les avis des autres aussi. En 1 minute, c'est que moi, je pourrais dire du bilan, parce que c'est sur le plan sécuritaire que les autorités en place se sont basées pour prendre le pouvoir. Mais est-ce que réellement aujourd'hui, et ils peuvent dire qu'il y a de l'amélioration? Tous les indices laissent croire, tout montre que vraiment il n'y a pas de l'amélioration. Mais je me dis, si eux-mêmes ils voient, en leur âme de conscience, ils voient que la situation ne s'améliore guère, pourquoi ne pas faire appel à toutes les intelligences du Burkina, tous les stratèges du Burkina, les mettre sur la même table et discuter, proposer des solutions entre stratèges, entre experts des questions sécuritaires et militaires. Pourquoi, pendant que la situation ne s'améliore pas, ils font la discrimination? Pourquoi, pendant que la situation ne s'améliore pas, comment on appelle, ils enlèvent les têtes penchants des questions militaires et sécuritaires? Est-ce que même quand ils analysent la situation, ils ne voient pas que l'insécurité ne recule pas? C'est que leurs soutiens viendront
chanter, dire que ça va. Mais vraiment, eux-mêmes, ils sont combien aujourd'hui les soutiens qui n'arrivent pas à se rendre dans leur village? Ils sont combien aujourd'hui ces soutiens qui ne vivent qu'à Ouagadougou seulement? Ne serait-ce que ça devait être des signaux forts pour les dire, repensons notre manière de diriger, repensons on a fait 3 ans, repensons notre manière de diriger, repensons notre manière de gérer les Burkinabés, repensons notre liberté d'expression, repensons beaucoup de choses. Oui, mais on parle de 70% de territoire reconquis. Est-ce que vous ne voyez pas que selon les chiffres, il y a eu un progrès? Parce qu'on parle de 60, je ne sais pas si c'est 72% ou 70% reconquis. Bah, les chiffres, pour moi, je ne me suis pas trop intéressé, mais c'est en tout cas 70 en allant. Je dirais que moi, je suis un peu comme toi. Moi, les chiffres m'importent peu. Pour moi, les chiffres, ça, c'est des détails. Pour moi, que le Burkinabé qui est à Ouagadougou se lève et qui part en visite à sa tante à Guibo. Que le Burkinabé qui est à Bobo se lève et qui part s'asseoir avec ses amis et à Fada prendre le thé. Qu'il se lève et qu'il continue à Dori, aller rendre visite à son oncle qui est à Dori. C'est pour moi, c'est ça. Mais est-ce qu'actuellement, aujourd'hui, c'est possible? On le voit, c'est la réalité. Tout est là. On ne ment pas. On ne crée pas. C'est pas qu'on veut les accuser à tort et à travers. Non. Les réalités sont là. Les réalités sont là. Si les réalités sont là, si les territoires ne sont pas libérés, on doit remettre en cause notre propre stratégie. C'est ça aussi un chef militaire. Lui, il est un chef militaire. Quand tu appliques cette stratégie, tu vois que ça ne marche pas. Quand tu consultes tel chef militaire, tu vois que ces stratégies ne donnent pas de résultats. Je pense que en tant que bon chef militaire, tu dois dire non, je vais repenser ma stratégie, je vais réunir tous ceux qui ont des idées autour de la même table, on va repenser notre stratégie de sécurité intérieure. Okay. Au lieu de faire ça, vous préférez mettre certaines personnes, enlever certains chefs militaires, certaines têtes pensantes de la sécurité. Okay. S'il vous plaît, les autorités, revenons à de bons sentiments. Ok, je voudrais vous dire merci, merci pour votre contribution. Et les jours à venir, en tout cas, on aura peut-être 2 à 3 jours dans la semaine. Je verrai en fonction de mon temps. Donc, vous êtes les bienvenus et merci encore pour votre intervention. Donc, je vais prendre le général Koulibaly. Je vais essayer de voir si je peux joindre le confrère Koulibaly pour son Oui, bonsoir général. Oui, bonsoir camarade. Oui. Comment va la soirée? Oui, ça se passe bien. Ok, nous sommes en direct. Oui, voilà, donc on est en train de faire le bilan d'Ibrahim Traoré en 3 années. J'ai vu que effectivement il y a une de tes photos où voilà, cette photo a été utilisée pour rendre hommage à Ibrahim Traoré pour ces 3 années de gestion. Voilà, et moi je voudrais tout d'abord, avant de te donner l'occasion d'intervenir, je voudrais te féliciter pour le combat, te dire merci pour tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile, la lutte, elle est difficile, et c'est parce qu'elle est difficile même qu'elle mérite d'être menée d'ailleurs. Et je voudrais aussi voilà, rappeler que ton papa a été enlevé, et donc pour que ceux qui nous suivent et qui puissent quand même être sur les mêmes lignes d'information que moi, ton papa a été enlevé depuis quelques bouts de temps. Voilà, donc je voudrais t'encourager et je te donne l'occasion
Voilà, et parce que comme on ne se présente pas, bon, de toutes les façons, à ton niveau, il n'y a pas de problème. Mais moi, je voudrais que tu te prononces sur voilà, les 3 ans d'Ibrahim Traoré. Et voilà, et après, Oui. je te poserai une autre question et je te donnerai le temps de, voilà, temps de parole. Voilà, tu peux intervenir sur le sujet que tu veux, hein. Donc, je te permets de te prononcer sur les 3 ans d'Ibrahim Traoré parce que tu as fêté. Parce que j'ai vu ta photo, effectivement, où. eh, allez-y. D'accord. Chers camarades, merci pour l'opportunité voilà, que vous m'offrez d'exprimer sur cette page. C'est un grand honneur pour moi. Pour parler du bilan d'Ibrahim Traoré en 3 ans, déjà, moi je dirais qu'Ibrahim Traoré a échoué sur tous les plans, que ce soit le plan sécuritaire, le plan économique, le plan social, politique et diplomatique. Le Burkina Faso est aujourd'hui plus divisé et plus isolé, voilà, qu'avant son arrivée au pouvoir. Sur le plan sécuritaire, rapidement, voilà, je vais dire, désolé, j'ai une petite toux qui me fatigue depuis quelques jours là. Voilà, malgré les promesses que il y a 2 ans pour combattre le terrorisme en 6 mois et organiser les élections, les attaques terroristes continuent de faire des ravages. Et parmi les plus tragiques, on se rappelle de Bassargo, où il y a eu plus de 200 morts et plusieurs blessés. N'est-ce pas? Donc, sur le plan échec à restaurer la sécurité, on voit les VDP qui sont très mal équipés, et même certains FDS qui sont très mal équipés. Sur le plan économique et niveau de vie également aussi, ça ne va pas du tout. Oui. Ça ne va pas du tout. Une croissance économique de 5,1% en 2024 contre 3,6% en 2023. Bon, vous voyez. Voilà, donc c'est pas simple. C'est pas simple. Même quand on parle de gouvernance et de démocratie, on voit des allongements de transition démocratique, et voilà, initialement promis pour juillet 2024, et aujourd'hui nous sommes en septembre 2025. Et sur le plan diplomatique également, on va parler de ce virage anti-occidental, alliance risquée avec, voilà, ils ont Traoré a rompu l'alliance avec la France, affirmant privilégier la souveraineté. Et voilà, il s'est rapproché de la Russie et a critiqué violemment ses voisins qui sont nos frères, comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. Voilà, en les accusant de collusion avec les intérêts impérialistes et autres. Sur le plan culturel aussi, en fait, on ne peut pas finir de parler du bilan. En fait, c'est juste assaut. En fait, c'était juste assaut parce que, comme j'ai vu ta photo, effectivement, qu'ils ont utilisé, il fallait que je te donne l'occasion de te prononcer là-dessus. Mais moi, je voudrais, je parlais tantôt de ton papa qui a été enlevé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de ces nouvelles? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je ne sais pas si vous avez des nouvelles ou bien, voilà, comment vous vivez la situation actuellement en famille. Et voilà, on a besoin de savoir. D'accord. D'abord, merci encore une fois de plus de me reposer cette question. Parce que cette question, ça revient répétitivement. Bon, voilà. Mais je ne vais pas me lasser de répondre parce que voilà, c'est important pour les nouveaux abonnés. Pour ce qui concerne les nouvelles du papa, je n'ai pas de nouvelles. Et j'ai toujours dit que je ne cherche pas également aussi à avoir de nouvelles parce que ceux qui l'ont enlevé, ils ont juste un objectif, c'est de me faire taire. Okay. Et lorsque j'irai vers l'information, voilà, ils sauront peut-être voilà, que je suis beaucoup touché et voilà, je cherche à savoir où il est ou dans quoi il est. Voilà, moi je mets sa vie dans la main de Dieu et on attend de voir la suite. Okay. Et pour ce qui concerne mes rapports avec la famille, il n'y a plus de rapport. Non, quand je parle de famille, en fait, c'est pas la famille directement. Moi, je disais, est-ce que comment vous vivez la situation, son enlèvement? Voilà, c'était ça que je disais. Et encore, si vous avez des nouvelles du papa. Donc voilà, je le dis parce que je t'avais déjà vu intervenir sur ta page concernant la famille. Je ne voudrais pas que tu reviennes là-dessus. Parce que quand on te pose concernant la famille, j'ai déjà écouté une partie. C'est pour ça que je voudrais interrompre pour qu'on n'aille pas dans ce sens. De toutes les façons, comme je le disais, c'est le début que j'ai initié cette émission-là pour permettre aux uns et aux autres de prendre la parole. Parce que c'est vrai que nous parlons depuis des années, les gens nous écoutent, mais c'est le temps aussi de leur donner la parole et de les écouter. Voilà. Et aussi, bon, j'ai préféré WhatsApp parce que, vous savez, sur WhatsApp, ça nous permet de ne pas exposer ceux qui interviennent.
quand on sait ce qui se passe du côté de Ouagadougou. Voilà, donc je te donne un temps si tu as autre chose à dire par rapport à voilà, ce qui te passe concernant la lutte. Je te donne 2 minutes pour que tu puisses voilà, te prononcer. Donc, à toi l'antenne. D'accord, encore merci encore, voilà, de m'avoir interrompu. Je le sais bien, parce que je t'ai déjà écouté, et tu sais ce que je sais, c'est pour ça que je t'ai interrompu. Mais si ça te tient toujours, tu peux intervenir, il n'y a pas de problème. Voilà, merci pour l'initiative déjà, qu'il faut vraiment féliciter, parce que lorsqu'on donne la parole à tout le monde, c'est déjà bien, et ce qui ne se fait pas aujourd'hui au Burkina Faso. Dans notre pays, quand tu as la parole, même juste pour un petit écrit, un commentaire, un like, voilà, tu es repris. Mais si aujourd'hui on a un camarade de lutte qui donne la parole à tout le monde, même voilà, ceux qui soutiennent le régime, c'est déjà très bien et c'est vraiment à féliciter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Merci. Oui, mais je verrai bien. Il faut que à ton niveau aussi, tu le feras en français. Moi, j'ai prévu de le faire en moré, hein, mais c'est parce que bon, quand quelqu'un appelle en français, je suis obligé de prendre. Pour qu'on puisse s'écouter, mais on verra bien en fonction de ton temps si tu peux essayer aussi de faire à ton niveau en français et on aura, voilà, on va équilibrer les choses. Donc merci beaucoup d'être passé nous encourager et voilà, et bonne suite à vous. Merci. Donc, merci à ceux qui me suivent. J'étais avec Koulibaly Omar, un compatriote engagé. Son papa a été enlevé depuis voilà, plus d'une année. Aujourd'hui, on n'a pas de ces nouvelles. Et les raisons, c'est juste sa position, son engagement pour la libération du Burkina. C'est pour ça que son papa a été enlevé. C'est pour ça que je dis aux uns et aux autres, il faut que vous compreniez, nous qui luttons, nous avons des familles, nous souffrons, nous avons des situations qui nous arrivent suite à nos luttes. Voilà, par exemple, lui, son papa n'a rien à voir dans la vie, chacun est responsable de ses actes. Et si on enlève quelqu'un, plus d'une année, vous voyez ce que ça fait. Mais il est toujours engagé. C'est pour ça que j'ai dit, même les soldats qui sont au front, ceux qui sont dans des positions où ils peuvent nous donner des informations, il ne faut pas voir seulement vos salaires qui tombent, il faut penser à ce pays-là. Qu'est-ce qu'on laissera? Donc je vais prendre... Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est deux langues, vous êtes libre de parler en français ou en moré, allez-y. Monsieur Konombo. Oui, allez-y. Mamnango Mamore. Bini yam tuen ya de la ton da to da batika o ton da manda la mor men ya nibni sa han bol men ka wumne ton me bahda men kela ba den de kela da yamba. D'accord, OK. Donc mon pour yamba kuso ni tum ni yam tum na. Wallahi wona yo. Wona kitli yanda nyodo. Ni. Ça y a ni Burkina situation ya. Ya zompi no to mo. Ya zule menga. Donc mam goma mpami na kuma minisore na mgoma na yi wani vugza tabala. Pipi mam data menti bukodo ninga bukodo king ninga en zinigra naba. Obinyak yella ninga. Tontinga nama. Ilitani vote bi bilitani buguro. Sami kamti ya vote wahan gulo titon miti ya bumininga wa. Obsoma dika no channel menga yisura hanamo. Bukodo chinga soma dika no channel singne wakat kangane yisura hanamo. La sami kami ti utenta la buro wa maneba pangande nama me. Bi gulo yin partin kula poa. Ima to ni vota la vete maha Burkina na mali da ni panga titon fa banti awoto ima to vete maha Burkina na mali bra voto ou bien ni panga yela yiba soka yembre titon bangi ka twin wa man panga indi nama kibamba bukorwa menga libra zindi onwoten kula onwerten kula njeti nama zindi zempamtu yo onka gulo wote. Donc ni a pipi et mamle konta kaseto
ti Burkina Bemba be zue Burkina zabran wa be Cote d'Ivoire bum ning han kitima ko kasir kanga mam ya leba lebra point ton boda rasi rasa point ton tara contact ramba kiri ni batara sultu bonti kalitase ya tum nore ya kiri ni batum nore to object zuya to yelle ni bandi yelle han passo yelle badam yelle sulkanga ob son bol mam yi no wuso on propos mam dase wakat ninga ya masisente labrata wakat ninga ya seb labrata wakat ninga ya baltoro labrata na ko zeta ba han zuyen wa be ojene la tuba senawa no wuso fa kon bol mam naam bo zara la wen ka song ton pani la no wuso on tanu le nutore o bola mam nara donc mam tara kasetu ti jetu be sit je zabara on va be Côte d'Ivoire la yansia donc hani yam hungomda wilgidem ti wa jet bamba ya tourner Côte d'Ivoire na ba ham me zaka san ko bade parce que Côte d'Ivoire na ba me zaka on ya bamra ma ya ham bebe Côte d'Ivoire na ba me zaka son ko ba aha okay ya ko ya bamba bi ken itawre haya kenya voilà ya bamba okay len mam tara kasir kanga o basi ya niwisi la Côte d'Ivoire da mari ko solore ya zulum biro no ya tonte ngande ben zwe zabara on wa be Côte d'Ivoire ya woto en le pa yibu ta ba so ma on da ti Burkina be ma gumusi la taliyam ni bu no gwama buyinga nam loda me la zaman pada me ton non hon be runo ba na luwa me ton panon ba na luwa me la zamana pada me obara wacce la politique gwama zulumbeer gwama wa wani yelle hanna wa sam ton tengai teba zugu bi lam Burkina be ma hambe Côte d'Ivoire ta million bi million yobe ni a teba zugu la bangeti city da yirari city da ayirari fo kabbe fo honna ken Côte d'Ivoire puraga on kanya moaye on kanya Burkina be fo kinga men to wato gon fo buda gom men ngati fo men ngaman sikwa to la kati to na waye no buda ni kana yi Côte d'Ivoire na saramboti economy wa Côte d'Ivoire economy wa akatara avukuvuka Burkina be mon kabebe ne poro wa bebe ne entreprise beda hammi ta poko bebe ne le kenan darin waton korun wa poko bebe ne wuyo wa han kod baranon kod banan la kod be kata kan ton korun wa fa mu han to yide Burkina be man to yide abiza tenga pour ça wa ni tan repar futu kwa ba pour piwa ya Burkina Bemba la bangati ya ne ba par futa kane en dar parcelle yirbe ngara kaseto donc mamna so kanyam mam so kora maha ti edwa pa mi dikne bata mamda tun so kanyam ma riam ti rundu no Burkina on ne ba hita tuda sayne na bini sembe runo wan ye tabarabo ya somate bamda tamé tabarabo le banwa mam yepa mi yam hinzin Côte d'Ivoire yum so teki la mam henda ton so kanyamba nyam ha mi kem ti zinda be barabo na mawa zinda be bediye na mawa mo zinda watara na mo bwen kwela yam taranten ko Burkina bema sayne yel ni si kira ma not wenda na wa welega ton netaba gom kanga mam kazina bediye na mawa kai mam kazina barbo na mawa yi lam chela gwama okay umle wuma gwama runa ni da kan wa yel nyam ti ya tenzeng ni da ka Burkina bar koy ni ya tenzeng ni da mbe Côte d'Ivoire to banama da sepore biya ahan yizini nga wasaba bi nga kita banama da insha Allah san asaba ya da zuri
ya runa wa shi ma mi hin banka wa teka asaba ya da su ya zuru fas funan yi fo hon datan wa en cingni fo hon data to ka sik fo hon yi won yimi ha ayo da sura ta la bula ni ba te ka fa singan ta yum pi te ka fa singan ta yum pi te ka fa mam yenye hali ti tinzeng ni min hana yira poli ka ne o hitam tabi wogoro adu maminga nure yi pole maminga ju yira poli lam to bo mam suguri maminga nure yi Burkina fo ambu yira poli lamba to bo mam suguri Burkina fo to mane yo to nanam sa bo mam suguri maminga donc ya jour mbero ayo donc on sampa gumsi on na wa ni yeninga asigno aka pak Burkina la na wa manam ta pak Burkina bala mam ta zo point Côte d'Ivoire dam nam ka pak Burkina yi ton wen bon soga ya to sun wa nyak ninga tayina ba be yi wumda yi sakada yi chelada la yi kwanda wa han be runawa sankane ton ha wa yi kinye nyakinye zagala ton no ci mun na firlan point yasida ton na ci mun na firlan point yasida voilà ayo donc amna boson ba zininga kenya tini ba ya wusu konda tan boli yamba yasida ya wala na ma yuma taba we ngawa zima ya alcohol ni salmi ya nura gwama yasida fo hay wa yeti mam son wa mam be yella poga mam mi yella tiri kan ci yo yobe mam pimenti yella manare ya no kan zugu ci yo yobe ha wa tati yella kamanare le brazil ngi ba to ya bumuning le yella han kamanara la bon suguri la sokon je amana wana ibil mana wana yasida la haraman fura wa kunora ya nuna yin kiti singra wati ni ba fuka ke hakani fo handa ye ton singra wati fuwa na mana pabila ya ton je da fota rok mera kaman pabila me gudun ram da rok ramanda to kana kira fo we fo handa ye singra wati fuwa na ton balia ton je ta fo ba tu yizuere ya didi do ba bi anga tere shine to dan dikil digida la wata to italowa titun mi pam kupu fo kayitin nabiye la fo hawa de gwama on tun nasaram tiba ti confiant pour bala wakton problème la ya zabara ti fo wati kale ya zabara ye ya décision beda tinyam jita seriawo bo tinyam manda mibi yela no arokra manda gurlo ka pabe la arokra man we hakane bi bolo ya indigde hayi comment on appelle cathédrale indigde commune mo sura ya pabe la hanga na be no wala pabe ko gun gana men tikin nan ka rowe ya shida donc do ya gunsi blera mana gudron ram zinse ko bon pa bon bilfu kenga diba ni zala wa nyoko to cengan to be fronwa o mir kan ba ni zala wa buyinga nil fanya ka tumde fusawa ya sodara orika aniya tunan gutenga la gutenga neba la gutenga nam ya futum la yinda fusanya ko yan tunan ko za wili o ya leba ko do widi fusanya ko yam kal sodara pa sodai la soda sa menga goni ra menga liginya kan formo bram to ya soda ha menga ob san king zabra zingi to winam san to guba to pam victoire damba ob san zin be semende yibu ndigir chigu tara wakati beti nyam le bon wa vu bilfu tiba mara ma king to rampla nyamba ya wato min la soda ra we tinyam wo nyugni zala wa to chinga be ni aba chinga puwe sanda parabon chi sanda kamin chi sanda babra min chi pakatara sirki bare bikatara bacci bare kalibre don wati sanda ya chuta yobe sanda ya yumde sanda yida renda to goma mbala est-ce que nyam tida tin wina katari am kwa la ba ye to puti zabla na fuka ana mam fa min ni ngom le mo ngwa taba ouais ngam ngwa taba we
Inga da sawo in ni zala to bebe an kalle bodo wati ti hen jikka aniya men to na tuma bam chen la wati ese ka panga wisi kame wan pide wokor ko bam man pa veram la biyor ne ba na soda ha man pa ve ti ni zala be soda ya yam ne wana pa zabara je yam ni video ni nga soda ha bu yugo ziniga ya ob suka kan siti bibe ha chodo to wa ya yum pina ne de bebe la ya vidi pera yum pina ne ka bebe wai na yam ti dam ti nimba marama geze to bieti ya nyina tol saba ya bibe ba matore ti bikir kanga wa ya tol saba zabronwa ti yam na pama zabana ti berbera ba hambe worgo o wen tan kwema la gun kul kuimba o patin ngom la bebilu ram pokwa man na nyara ninga to bieti obnuma soda kinta atoga ya biha bonna directeur général argent ya bi se directeur ko ta ma yimwe fo tin na to jere bi ma na pin yel kanga po atolom na nomra bite ya ni ya supporter da ma etalon supporter da ma nanwe nu kwa ma miya yeruna ya lieutenant ma ka yele kibaro we ai lieutenant la ge tom est sakdam sida la ne ba han sinna ma pogora anya mende ko biro ma pogora ma ha tini zala wa ma handa so mu ya biro ramwa ba man to be zabra zingi bula na to man be ne ayo vede penda ya burkin na suri ya data fatinga wani ni ka fatinga to gurun yita na sakon komyo na son soda ban min lam le ko be ya na ba ya wato na yo ko tiran ni am pam zabra ka tin pam we ya to in le ko le pore ya wato mbanga han na managa sapari no ton dik no kinin ni ngawasi bumuna dik tondo ya to kas kapsi ka bonu la nyam hanje no kin la bala idabi la taati ba fi ka bebe de yazulun bedo bon hada win namba ta son yazulun bede tenga na limi parce que luna sikabeti economy o limi tenga me zada ni ligidi ya wato ligidi ha wa ka bembala yam na fani ba to wa ye tibum min wakale be fadi liti ton taye ka pam zingin tay sanda kanda lafiya handa watini ka boya mo ko be ngde ay goma min ra ka wo lafiya handa kanda wame la sankin la yela taba min wutowa ay goma ka wo ya ne kam hinkidi ba min nga kan nimni sin tundo ba ne ba me so da sa le kan wa ne ba fa wo to ya ne ba ton kay nuk ba tan po damba kam man te dan kide e ton ne ban tigdin kide den ayo kana ndik yam wera wuso nan pusi ya bar ko so yam hantar san wala ko mi se gonna tabo ti wala ya wuso ti nan dik bi passé ay yolam ko ya yam pu yam barak bala nyam whatsapp zugum nam tola nyam video ya tiri kan tola makuso anan ka to gonye video kan ai mpa wa mam patara akonta kaya parce que mam pa tara abu ko mam mi pa tara akonta ki mam mi pa mam me da ni ndu azni go mam me kom ki barbala la la tola yam ya video on mi yam tara la me ay hanka wen on tem publier mam pa mam nan ningala mam pa quoi yawa san wa mi ki mam tere mam me to ko gisi kale ton me ne bam me ngwa bam me manda bumbu bam me tenga yinga ton me manda nenge la temse yiba song da ka ba na yiliti lafi to ko jindi ti ko di war be lafi ya burkina be lafi bendir pusi ya bar kuso yam ndi ko yeren wa je kwera ya wato non to ne ba ton be ka malga la ton data lafi ho burkina katar ne da tinni name katar be ne ne da la ne ba kam kida ti be tabra gomi fo hanan gomti ko kise tenga ya tui ya maram tu wata gomna la babo to mo so na ta ko lundu du no ya mi ka tu tabi singa tisu we an nyene ran nam ti bam ne porun da ma ye tati bam da burkin ma o wuli ton 7 ni ngabam han tare nguli ti bam no nga tenga yi burkina be mataba ya woto ti ma ha kana li nuru bambale ya woto bam wuli tondo sep kanga mam tara fo katale nyon wuli timam ya bam humbo na sobti patriota fo katara wa fo ya apatridi tutun bangi ya woto han kare ya fo ha ya leba en lebedi en taro tum niba en yodo kibu en taro tum niba en yo on ninga lakke hanwa en yodo obliterate ligidi en taro tum niba la yo lempo lebo a kiti tenga chenna we ya woto
Tingo so ya go ni nugunira. Nzur go ni la kolonwa. La wera tumtumba. La mana sara mbo ti corruption. Tinyi han waje ka nugo to bale ti vive ibewa. Ni ya Burkina. Ti leba han ya pupe nida. La tanni ben zara. La yol lempoa. Ni kap get ni ba ni nyeba ya wanyam nyeba. Ni lebra tampiri. Est-ce que yon sakram la? Sacré. Ya lebre ba lemporam la bumula en yobam tu formal le bosoda le capitaine damawe. Ya woto. La tampi ligi tin wato on formal brikin la. Ayo. Able ba ngi hiti kanga. Bam na wulga ton seben ninga, on wulgi tibam no ngatenga yi ton ma hawa. Ha kani il kana le wumta bir kanga pokoye. Mam ka tende ndedon doya. En yola ya. Tawayi ki yedam mun kada ko ni yawa mbiya tampiri. A cika bewa ka jeme he. Ayo. Pusi ya bara kusgo. Ah la ge hewe. Ya mendi kuira waluka. Ti irketa bala rar be hu wata bala na waje samen kita mane nan ningala wara hanora yibu. Ya pas problem. Ya na manaka balla ton hondata. Ya na manaka. Hankari idaka me ahan wandi da na idka me. La nongol bana yiye akama mpaka akama biga ya yeta wana tuma mo nyinke. No ya be fukla wama ke nonglam yel kabe yel kanga powe. Ayo. Nonglam yel kabe. Ah voilà. Ayo. Nonglam yel kabe kaye. Wenda sonso. Ni sa betam tan nonga paka biya nonga biga biya nonga baba nonga ma. Lawa nonga na wala ta fo nongol ma we. Ya woto. Ayo. Pusi ya bara kusgo. Dende nandi kaneda to me le. Bara kusgo. Wenda sonso ya. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Donc, j'appelais pour participer au direct et vous dire merci par l'occasion. Allez-y. Pour ce que vous faites pour le pays, parce que c'est important. Surtout de donner mon point de vue. Allez-y. Pour moi, allez-y. on a tous assisté à l'événement aujourd'hui. D'un niveau de paix, c'est devenu la catastrophe planétaire. On en parle beaucoup. Et moi, mon point de vue, c'est sur le fait de les apatrides, les Burkinabés et tout que les gens parlent. Pour moi, il n'y a pas de super Burkinabé. Tout le monde est Burkinabé. À partir du moment où tu peux donner ton point de vue, où l'avenir du Burkina t'intéresse, je pense que c'est déjà bien. Okay. Allô? Et même oui, allô? Allez-y, on vous écoute. Je vous écoute. On dirait que vous vouliez parler. Parce non, allez-y. Comme j'ai pas l'habitude. On n'entendait pas. Et c'est pour ça que j'ai essayé de réagir pour voir si vous êtes toujours en ligne. Allez-y. Oui, je suis toujours en ligne. Allez-y. Bon, j'ai dit c'est les mêmes inquiétudes que tous les Burkinabés d'ailleurs. Comment on va faire pour sortir de cette crise? Et il faut que pour moi, mon point de vue, quoi, il faut que tous les Burkinabés duellement mettent la main et mettent l'esprit, parce que une seule pensée n'a jamais pu résoudre un problème. Et bon, c'est vrai que le gouvernement et tout, ils sont là, mais ils ne font pas, apparemment quand tu regardes aujourd'hui, tout a changé. Et tout a changé selon moi. Ça veut dire rien ne suit les règles. Même la justice n'a même plus sa valeur. Parce qu'on peut venir prendre quelqu'un chez lui parce qu'il a tenu des propos, il a donné son point de vue, et il disparaît, on ne sait où il est, et personne ne s'inquiète. Ça, c'est un problème. Mais vous ne trouvez pas aussi que peut-être ce sont les règles de leur révolution progressiste populaire qui permet à ce qu'on vienne prendre quelqu'un sans donner de ses nouvelles? Parce que bon, aujourd'hui, on ne permet d'ailleurs même pas aux gens de proposer, et quand vous réagissez, vous êtes automatiquement enlevé. Donc bon, aujourd'hui, je me dis que peut-être
votre proposition peut-être sera adressée au gouvernement, à ce que le gouvernement permette aux gens de proposer. Parce que quand aujourd'hui, on ne tient plus compte des avis des uns et des autres, quand vous proposez, vous êtes enlevé, quand vous réunissez du monde pour essayer de sensibiliser, si la sensibilisation n'entre pas dans le cadre de soutenir le pouvoir, vous êtes automatiquement enlevé. Donc, je me dis que peut-être c'est au gouvernement d'essayer de permettre aux gens de proposer, d'écouter aussi les avis contradictoires. Parce que ce que vous dites tout de suite, on parle d'apatride. Ce sont ceux-là qui proposent, ceux qui critiquent, ceux qui disent qu'il faut faire autrement. Ce sont ces personnes-là qui sont taxées d'apatride. Est-ce que vous voyez? Oui, mais bon, vous avez envoyé la révolution. Pour moi, hein, à mon humble avis, la révolution, c'est un non-lieu. Quand je dis c'est un non-lieu, bon, la révolution, elle est morte depuis. C'est une idéologie qui n'a pas fonctionné. Et la Russie même, qui est le père de la révolution, n'est plus révolutionnaire à 100%. Parce que la preuve en est qu'ils font des élections. Ils font beaucoup de choses qui rentrent en ligne dans la démocratie. Et pour moi, pour un Burkina meilleur, on ne va pas être en train de réfléchir sur une idée qui est en train de vivoter. Parce que c'est ça la révolution. Okay. Ça, c'est mon point de vue. Okay. C'est peut-être personnel, mais c'est plus probable que d'être dans une révolution qui le dictat, c'est ce que moi je dis, c'est ce que moi je fais, et tout le monde est obligé de suivre. Oui. Okay. Parce qu'à un beau jour, le problème, c'est que c'est l'image du Burkina à une échelle internationale. Ça va être comme s'il n'y a pas d'intellectuel même au Burkina. Oui. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qu'on ressent. Je suis un Burkinabé qui n'a pas l'occasion de parler tous les jours de son pays, mais peut-être aujourd'hui, grâce à vous, j'ai l'occasion de peut-être m'adresser à beaucoup de personnes sur la situation de mon pays. Donc, pour moi, si on ne change pas de méthode, même quand cette situation va passer, on aura tellement de lacunes qu'on aura du mal à tout boucher. Ok. C'est mon point de vue. Ok, le message est passé. Et je voudrais vous dire merci pour l'intervention. C'est à vous le merci et que Dieu vous donne le courage de toujours continuer ainsi. Peut-être dans les jours à venir, on aura plus de trucs à proposer parce que souvent quand tu n'as pas l'habitude de parler dans les médias, ça cause souvent un problème aussi de communication. Tu ne peux pas exprimer toutes tes idées. Ok, merci beaucoup et bonne suite à vous. Vous êtes salué depuis votre position. Merci. Donc, wakata menzo en lo remet pousse barko so yam dam bout fa gim sambole nandi kasane. Allô? Oui. Zabel qui va. On participe à l'émission. Voilà. Et Kengi Bati, Koya, ton Jimmy, Koya Soba. Then should be Kwama, you don't wonder Mamma Kami. No, Kama, non solution. Wala tona pusa nyambara kusho ni tuming yam santumti abukina be manana taba bukina be mana wumtaba barak puso bine ya yam ya exam songo ko fagili e fagili essaye de me nandik yam naura la ya mama barka yilenti tawa yam tumna ya difficile la songa handing taura tonna ya alhamdulillah wan sakolo ko bena jem same ya wato yam ningo wakat fo to datin kelem bon silame ti kelem modo ni gom kanga wallahi modo kame wenda yaminga e to yam bukina be ma be ko divara ke tara lafi la hamta mi tamti ayanda mayin hongomna ampir iwaye matobanki ba bukina be ma fayi dia peace voilà bali mam ningo ma fure yikitwa mam sanje ye ning simpa ma bukina be ma ba bolora sasawa ti runna ti bukina be tin wajini ta ba bolora yi na songo yela mi ratina kuma depuis watra wateka Burkina be meng sin king ni tenga ne meng jiti sin to ba bu ya wuso ti yam ji ta ba wasa king wa ta wo to menga en king wo ka po fo bun ni fo tara fa gi nan jera be
Mameng yoto. Mamenga pour le voto Pabatame. I'm Pabata Warte, a problem there for Kilabi. I'm Polory. Huh? Tony Woto, Mamini Kimo Tony, Kenda Tom Kokoni, and Kingdom Kennedy, Upe to Palewaya was looking at the sound of the Cody Valley, La Pani Tanga, KYD, Araboy in that song. For me, I went up cabinet. One line in your Batunoi. Mamito never, ya Tony Litter would be up with. Duni wajugu men pani duni wajugu winam sinna never made it been super men menga and care men little booking a bay. Ya didn't something that Halko to know it. Tinga Halaki, Tinga Sanga. Nabango who know a yellow Tina, dear booking a bear, Mati Oracosa, Tontinga, and Lanina and Tira Tinga Cosa, booking a bear, Tima Mingles on here, Bona, Bilonga. Ninja begin to one digger, 20 and days on Conasara. Did you get it in when you pony a kanga? Obliga 20 days, nothing singer on Conasara, asking your sacramenta. La young men are sounding you make a piece. Apart from Patayami, you be the son that you to pass sacre, but you cannot put on money. Tonya Undia. Me are rocks as a beard and Mr. Sa. A one king of Benantor, and Uncle Nasara King of Benanti, Villa and Giga. A very more tired of Giga Yelia. Tommy Yona Sara machine number. No, I will have to send them Vision Conasara. Young Ligian that number. Huh? You so kanga, Sarah, Larante Wakato. You know you cannot talk about anything now. Your minimum never have Pierre Beno. You know what I'm being payment for Sanky Minga. Take Ima Hamenga Sipala Pelco. Tineke to be shadow with Papa, Tias from Lamna so coming Bana Kupia. Now so coming to say Boko, San Walawa, Zabra, Burkina, Ibi who Yuma Tabla to Yam Geta, whom the man I wanna. Yam Hita Kiba. Huh? I'm come for Minga Mikam for me. I win and pay. And now I even want to take as a me. But the unit on the Panyata was a pay to the Mr. Yellow from the actor. I open it and Mr. Hammer. I get off Madama. I get off Madama attack. That only come to most of many if you want of attack the Tun Caramba. And dear Tuns of Tedo on 2 new stones for that me or Takaramba. Now you don't have the Panyata Roxa. Tunda paya to the Mr. Hay. You not get the book of Book of San, you need to cover the Mamenga. Zame mana video, my partner put a Yura Mingi. No quavaderi, a man video to Tunto Yatingrama, and so Villa and the Villa Bis. Tinka every baby. And the one to cover the pram to cover the pramway. Will the pram the picky villa this one way, and another song, I happen to cover the pram to Kubra. Now, Minta Wukasan, Yokra Tamosa. But a man adapted, Zame. A man adapted to Nibala. Ti anyokra tami balan to couvre per to ku la yipa yalim pak na bai la to man aleta and yiti ya ting zamana saba power to mimba ti na bana nyokala be bala yinning pak na ba paton chula san kido paton vele per kido ya fora wa mi man alete yiti ka pa samai paton fa gidum boton ti tinga be baya idi pa warda idi pa saba yen hinje to shon dimbuida nyam nan kan ti Africa revolution ni kema ta yumpini la nasa Bam Yokalam. Yabana Yokam. Ninkima ye single witra. Tiwala Palibini. Bam Dantala. Tiaminoa. Bam Tiba Papa Pidway. In Kitabana Yok Africa Revolution in Kim not the Yumpin in the Zaka. As getting I think that Fapisida. Mam de Bendantale, but Wait, it don't kill Rayamba. Okay, Mam de Bendantala Napa Bukina Bema. Yayamba Bukina Bema. Bangiam that you Bukina Faso. Yam Sange say, met Hermania Mujika and Gontilin to Bukina Bema Gunta Pam Lafi. The doctor of last way around Payra Matamuna. Bamenga will have let him yet met Hermano Wamia Wungominoa, Yasona. I even marry him to Passati Bukina Guntari. Yam is what? Next now, Mamma Nipuya William Dita. Name Sinaya, he never carry a Bukina Bay. You Bukina Faso, King Bill Masiva, Kaira Tatakatalin the end of it. Yanyan was the Yamba, Patriot and Toy, Patriot of Magili, and that on China, Kimbo Sacrio. Nissan not Montpellier something Bill Masivi. A Patano demanded, so I took Carbuya, Yapon Patano for a Carasway. As the Bukina Faso in Talafia, Nilwa Ibrahim Mera to Yibaf Bukina Sokala. Nilwa Ibrahim Mera, I think you bath Bukina Sokala. Yampa Bukina Boom in here, Niger, Nimanianga, Yaputaka Nisia Nimari. Huh? It happened to
ni moto asa ni nan ti parti et dire mais ni population ti han ke pour ki be men to ka mi banda gum ni ha yam ni ga ginde na ye yamba yam ti mu bi do nek sebre nam ta parata yi mamaki nan di kurahi ne Ibrahim Mera président ka bolu wa benama sasa ina tawiba yidi mahari mamaki do banyi mewe bonde diwa ay Ibrahim Mera ay mana direti ayela mbati ina tasodasa hanvi difficilement pourra la yimi mti kala kabala attaque na man inenta ay roto mi dimanche tu ina ta ma peut déjà bona pasa et ona haratu ya nyaw wale Burkina Bema héros national de héros le Burkina Bema kele dunna nyaw me hiye bumninga ya ni na gouvernement me hindi kile tumno puis le gouvernement a pas moro de mission de qui ça sabide la yela teka yona mi kami kinir wa nyoton Ahmed Bari a ro ba pama nangu jin son pa yini yirina general Umar Kulbali ba men go pama nangu ya Ibrahim ma ya son gom da teka la yella han pam pidisho la Burkina Bema abanga handat bumninga pare ton na mana yum ko ba ton pa yel kan puri bare population hun kan yen dati ya yelle ma menga pa ma timu ya da hinga yin pour ma muna bam bila fa yira ayana bam bila fa bila da men bebe ni awu we wana ngwa ngugo to ni vede tono ninga be bila ha poa la patrie ni to bori de dugu makonko mbori giba so makonko to power nation we ti bon vede tono ma kepi jaki sa ko so fa ni bam mana campagne banda pekeni we banda samtia shit be za poa manda yela yamba awana yifele pemti moya toni ko wala mi miki ki akon so da san gutenga ba man yima men yikin nawa re ton tinga ni yisiwo ya ton so da han difantinga la vo ya civil ti so da ko re tinga wo yikani saran gun ku kimba la saran tun ya de milliard organisme de gala ta eto la ngo man ta de simen ton ka ha il faut pas il faut nande pour le retour ça faut y aller dans tout le patinga de fan côté il est bien formé nande fantinga man ni ba taba pay mali parce que ni ba yan tuni pour yan ngayo la bona ta ya man non pour yan sa franka mam yabi ay ta ha ya sito be ya shida khali ni bete be je beto ya woto mi ya woto voilà pour ha ya sipini pa faut pas mi sa pour to ka ka fo shi zabi pour a huben bala ti waye pour faut yiki ndira pour to nyabda kinga ya dunia civile kutino ton sabla mi wo ko ni wa ton sabla mi nyamba ngam ha tan da ko me civil si mo ha wo ko ni wa ti je to mosa voilà mam yam sira be de pe ngini ndare nyala la ya da santiari ngumla ton da ngum ni am na ton ba no tingala ni pa be no tingala da to ni wallahi yim gomna to ko to ni gila ton gomna mi to to maramba voilà ibam ibe ne ba gomna to ko to ligiri la ton gomna mi ndier de maramba ton ya ora ya ton maramba tu la ton be na mana shuguni ton maramba tu ya parce que ton mi ton ni ka so ya so tira Burkina Faso mi faut pas faire une indication tire pa yana ni voilà un pas mi parce que ni ba aba sakami ton ya rumshi wa pidi ton yim ya kan ke ton wa yi community ton ne manye ma ya jo mani tinga ra puli yim Maria Foso wa singa ra puli ya ra puta de ton ni Maria Zodo ya ni to ta sida kan pa yi pin pana yi mosai ton ha da ya zo sun ba za ta no re yibi ton ni na ngombi ya ibe ni ba banti tondo Burkina Faso décide tout ibe pas Burkina Faso de fa ha tena ngombi no yam ya tinga be am panom singa ha o to ibe me ya tinga be bara ibe mana da me kulita ibe ra na ba ton to pasata ton gomnam sida ibe na kulita ta de kulita pa ton ba tinga pa tondo mam je Burkina Faso na ba nsi ma ti ko tay man pana si ko to no pana si la tinga ni pa be nan de ni ka bora ibe ta wale de ami kan ta trim la wa di ton pa ton ta ran tinga pa tu la wale de ni pa be da ni ton pa ni ko ni voilà ibe si porter d'avoir les images no alkan choro ko sa era wa ni photo masa man de video la be même pas TikTok ko et na ma bima bon qui est son film ça ton pa nan tin ni pa ma ti senti ma sa sa de be e nam pusa ya barakuso te wera men sabe ton mi meti yam ne ngotan ham pa wa pupi am fa yam tara yam na wa nyo so batia daga den na pusa ya barakuso dan puti ya barakuso bumbu ni yam manda men pusa ne tu ni yam manda ti sia sida ibediga ha tu ni yam tum be wa ya pupi lum tum de ya han tum de ndati Burkina be bang bumbu ni sama na ikatude ya city tos wa sida ra ni watan tos metine watu ya la sana watije veti zulungu mi kede mete katuye den pusi ya barka
nan pusa sane sambiga Abdul Karim Sawado baraka bam da bole nan conseiller bam me taxo sun tourner voilà Burkina Faso bumbu ning saman be no wera me zo nyon so me na wada tin yal sawto ne na mo me ngese nan pa ma sane sambiga sambiga yembar da singen tok ton ka pa me nan na me ngese nan pa me san pamba na pa man kilga bamba la do putaba ti ton zo mana handa ton ta leer la bumbu nyon so wo la ya singre ya waton hita ton me hengum ti yamme watin kilga ton na me nyaka sane were na conseil nyamme koera ti yamme ko ita kaso ti kilga ti tan na ta ti ninka fami to sa han ta hadi bumbu ni ton man kawa ya la fe lor boda ton patar sane ne ton dat ning na mo ton patar sane wala wa be mbudu ne ni ni simbe na mo mam nengwa mam ho yiki ngom na rokmal kisha kabura mo kata la fe la mam boda rundu hande mi kamta ibe san mbe nenginga la fe wata Burkina kwata ne na ningbe la na mana wana titkana mpeke la pusi la sanwa mikti ne ba kide me tibiyete bra gome tit sakki na yi tumde ton hanna an saka buto na wayi waton me randa kami bumbu ninga sen daganda ton handa ganda yiki nda gomni ninga Burkina be mba handa nyaka wakate nen nebni se bud fa jilli sen kilo ton sayne Côte d'Ivoire sul mo en kilo ton sayne Mali ton yela meti nebni se be Mali Burkina be manzo en kinga Mali Nigeria ton me rata me kilo nyamba sa ten mi bolon Côte sayne kibaya nan songra me parce que ton me rata kilo nyamba mbangi nyam me hen zo en tikam be be no ya wan labre yata nyamba e vui soma be la vi pour la ya wan le mi yivi la har moton handat pam dinda me songo la me la mam ketin gudo kat ne nan ka bolo am de lam ti nibni sa to mata lozine nibni sa han lobo ligide nda action rama apeka am dara ta neta saba me bolo ko mam ki bartum da banga ngese nyam lobi ligide yuma yibo to wa apeka pon wa ringa ligide singa nyor ke bi singa yam yobi yam to mata lozine ne kenriye la metia woto ne kenriye ka woto mam dara to ma point bumbil fu ta asong da me parce que ton me mi wa gomda e trata vienem ti vien ma mi wa be ne ba me bang dam ti ton me gomda e ka be mi allo oui zabal kibari voilà wa yu sataba den ti me yanyam me appel la tri nan diki pa min kela ya ba mi si den nangam tan nan pa ya woto ko yese ya woto nan tenga vi mwenge ayo kila da yamba yete ka poti wala tan me kana poti wala ya woto takadam ta ibe men ngi bale wa hankala da kwaya mi ya saba aya kila da me beka ako ibe connecta me ne nya fo konda kane abi me ne wuso akila da me ne wuso na manga kuiza ya saba la rabiyam yaram tele biyam ko tele gangi ayo parce que ça yara da to mo sa habe ya woto ko ko mana biere ya woto sa nga pame ya sabala ya woto ne la kan tenga bu tenga bi ning no no ten taram ti anya bayi jama 70 km na woro anti ta yibe tum na sama ya sida fotanga ta kilo kwa na woro kilo kwa bala zaka hukatan wani baki la wannan wana ibe na wuli ton Burkina be ma ya nabninga la ton me banga de zaman joram ya da nabninga ya sida ti wannan ha buti teka stawo teka me ton na nan banga nabninga fa handa Burkina be ma ma ya Burkina be 100% mam ya ka yi Mali wa kwa ne ya bi Mali wala ne ya bi yi Mali hanan le bikin isora puga ya king tole wayu guna ba kiban wayu guna ba kibla tiri ne ya Mali wa ai king tole adam ti nuna mam le wa za tenga ya fa yi Mali wa ko mi Burkina be ni mala ya saba
fo hawa tabal man bukina be ma wa ndata Yasida. la ton ya mosi ya mos kama kawa yin kawa bugeleri ya gomna hango moto hayi de kudi kudan kamni donc ton kana je bweni ton kulu wali tonne Yasida. ibe wanandi nama diti gibo ni wogoro ko wala kabe dole ni wogoro ne kaya la ka kon way non no fa anta kaya dar chulo bisi nayi chulo ibona ka tan yi fada ne ku bela le ba fo men chen lo ngene to wala ditu bani fa ke tan ji tin bera wali ta shoma diti wala polowe nyet bayi reka yi polowe ya powe nuna ni ba fari pile la mbe wala tenga powe chi wa wate nkudo ni da fa hande yi ki worba nan chen lume o ka wala ko wala dito lo sabade nuna fa yi ko worba nan chen lume wanta tin kudo kada so fe dam nan bo na so ko nje ya man be tora la be ala amanare anta bitun nan chen fanantera obtain je da wanta de sa bi sai kelge an lere nan pa yi jon rouge na yibe nan chen tora wayi na wanda chen wayi chen an kula so da la man fa ni wandi sabte ka somo nun ni gumbuga men ngi wogorgo lo o man fa so mibo ka woku shoda ni nga fa ni yabni ketantani yapla ajorama de mam mi biulo ma posinya ma mi pabira mangalare tagaram ti shoda woni pabe masona man ne masona ndiwe bananya fa abah yelam te tirate ya shoma nibni nga fa yelam te kaka shoma malaga bamda ma yatinga beba mam yatinga nkanong tenga la baisi ta so to fa be wana finya to nka le gomo ko da kalema no de wo ko lo finya ba Yawoto. burkin kire ne burkin ni kari bi yin ce da burkin ko jire Yasida. voilà demi taba avanti abnaka wana mo la mo wa de ton ka saka na tumne ba taka dam tenye wa de mela mala fa la fa wumuni nga fa ma ta wona ndawo Mam panan kupi ya meri lam tokoti ne ba bang tinyam ngomda ti mam kela di nyam ti mam menga nyinga ligida ya ti mam tiene ba tinyam ya ne dab son nyokwe nyam na ma widi pore bi nyokka nyam mun kin wi wopoka en tekan ki tinyam zabugoroga en ti ni wen san libaki nyam libaki wawa nyam ki le yirum to bab han nam nyamba nin nong ni nyam nyawa nyam kana wazin sindi bala nyam handari kir ko yaga pinda ka tenga le yam kiri kan le yam kiri ya lafi le yam data le yam di ko don tin na ku pila wa don tin kiwo tabo yelam ta hawa kiwo tabo kiwo yoba yela na mala don tin kiwo tabo kaman critique rama amenya da mo potam tawa ko ton ne plateau tele rama tultu ni lor pole mo ton no yam ti sababa to kiwo na anda bada ton me le sin critique rama bo na platon ti tumnen taba mo ba hanga ewa adio na to lumba mamti risinti ka wumtaba ni lor pol me awato na ka yok ma mo kulam nam pu chiwsa la bol ma bita de bin lo na la ko na la am gonto nan kama amil am kana yi tenga te nan kama am kama mu mi ti ko ha critique le na yinga ba wa yin nga fa na estimela pa je mo to ma ngom to no ta ne te de shuka fa mo wuzo fa ni wi ha me wo la ni so me bi ko donc am sit sakame na ashimbu mo ni ngana ma no kama bani ba mi ngom do wa de mil la jinna be
nya yel butu poli yel poli talla ton jen ka jana yemul powa to ti da man me mana fon wa plusieurs missions la Burkina be men sakan na yam nim non kanga buda biya risi suda sa bon da mandre ay Burkina be ma telum ti nyada yemul me nga ba pa ke detail poya ti yelke nyada yemul me nga wa ni yelablam ti nyada tawaram ti nyada ton te mani nga kata ti tinga shora te mani man to tire yo mani mo de ninga dara ton fani ngani tam oui ni tinga shora basi ni kata ti tinga shora te mani wa mani bu mo ninga la gafari la wa wuto no abiyelam tia boila yam man tia wing te man yam wuto biya yam yete ma ti soma bala ya ton yete mala la biye ni de bud fa hawa ile tini bana ta ba la man shuguri sababa trolisi ni sabambo biye ton ni wo ko ton le ken kajana ni nga puwa leti yel ni nga ri so ton ne yelam tin ni nga fa hawa ile ti man shuguri ko da shuguri trolisi bam ko gomni bon ti ngodin na no la me ya lilabo tira wani pura wani wala bam ka wa na man shuguri bam wa men na jabe la zabra me ni ngala ton me hengeti vien makato lombe wala ti yolen tire den ti jabre ri bo miti fa wani bandu wana msongam ti afunyo ton tenka jano po ton ya yalo usukwa nakata wakati na ngom yeli yeli me tira king poye yamwe yala hoto bala ha wende bandu te yam dike wa go ne la kargo bon ali ko ukure kena ukure tiren kena fot minni to ti bo na te wa mo ukure matem ka wate bo ya bole yam sho ite yam min han ngare ligdama kamin na silga ya go ne la men kargo wa fa ya yelan tum Burkina nje manan pose suka alare mri baraka ko alare mri nge ye sanama tum jetan tum na kajana proba elkana ke poye parce que ma me kupuni ya moto no wa yelkin rembe ti aya soma ton me he bon yor kerembe ti tum kerbe me ali ko pon ko mo sa semena luwa myoka avocata emre ta ya sero neda ya wuto mba ndaka na wa pon wala wa yilingi ni mamti mam nini nganda ya mam shanga da ntawa yumo katia kan luwe ti bonda avoka awangula wa messenger zugu yel mamti no bon ni modela ya wa ton shonga da para kadara boom la wenam na yel shalama ta ndika yida manunu ne balar da bala ta kadam ni sawa men wala lu yel puwa mka dam puda yule nun bambe bai haru ya na mam shangada ya hada ti yam mim ti yam ko kanga yam da ti la meti dunia ndera ninka fa man suguri tir kami bewuye ne sawo be yel puwa aka go na shon jidi sera wala wule to nyogda ne bam ta kadin tutu to fo ba ya ti sabaka nan tirga afu nyoko kan tirga te fo menga tinga de tum ne la lo men ka konsole to nyo fo be ben haruwe bo ya mambu ko sangara donc yalla ndetum ga no wadi tayla ma to no gomnen taba ya woto aye ya sona wala donc dunwa non shuguri ya woto la no ngom tuluwa pangsata panga ya woto ton zolam lo nyo ya ton defender zolama de bo nyo tonno ti nemme defend tonno nun no tebule nyo ne ba mam no ambe da yuma yiwu wato ton me defender ba ya woto wona ma man ton ding ba man lo be ba man ding ton lo we
men kiba mam na jin te man neta ya woto mam vi mam kiba mo depuis 2023 baba man ka nam na jin intervenir forum baye mo pour net baye ba wuzo fan so kana mam bon whatsapp zu le fan bo to son ba mam kan net son bo to mam na son mam na public ma voilà donc nan pousse am baraka ntum ni ngam ntum na city da kamita ban ko la net hanza ban yi la rokta mala tum na ka soma ta de melo wata yi la mala tum na ka soma ta ibe wata ayete din neta le nan po wala me bati waye bumuninga nan po wala de kiyo min wilara mi yikto wala ya ta da mo horon no mi ning ne ba la ba jetam po wenga yella bi rabi la tamam jene ma bala yo ko la vinre nyere ka tete be wo ka vin ya woto ba jin yung wa ka mo ndel ninga fa be wo bala watan vin be te be wo vin ya woto voilà la ne ban tir mo ninga ka ne ban bo suguli ka ne ban mi suguli ka ne ban mi wonna abi yalla zana ne wonna min akiri yolo polo ba met bi din to bi din po akiri to po so ni din yo kana ta we din bo dam ti fa na yin ching mission bol fom do nan de zabzabal be o ti bu ba ga nje shora na ko to ya lan cheng din tu me yawa bi o ku yoro pi la mo le ya na yin cheng ti zabzabal din tum ko la ya shuli la mo am ka din ki yel ko me pokon detail wusu ba ayo zo ya soma wusu ton me ngana bala pana ku ti wona mo ko to na ba ton dala gombe ngombe ti mhanga duna anamara ma bala pasi ya ma ya budi ti a buku ngara ma yam chiwe wo yam ka da mamma ton na shabla zanga michel ala sam kono mo yella bira sakar gom ko nan ka da wodo ayo ton na ndika kwera yam zugun pusi yam bar kuso yam ndika kwera teka mam ni se kenda me a han kenda yam hun get yam fotramba yam da kaso da zame ira karabite to bori kiamba no tiyam zakaram bini bana po tiyam zuram bini bana po tiyam tulun wawa tiketi ya kankai tiyam yitini refa wonga tiyam yitini refa yam tinga yinga yam nanti game ton hantarer pu yam barka condition nambe la bulkin kire bulkin yinga ke ka sa condition ayo ton pana ndiki yam wera wosko nam ba hawtu la pu yam barka ti rarbe usun wati na ke lande ban pa mata parce que ton me single rune ko bu woso be bete na wa mana si ya singre donc la rarbe on wati na mana no ba no bo rangun tulu mame jini wa ya kate mame bola intervenir ya soma imana ni tuno wa kalima muka depuis 2023 taka na kazi ya kamfa nina kayata umamba gulu poga imana ni imana neri no ton me tumna te bumuni nga la fo na wo Burkina Faso kanel lidjiha ya woto alka jiha poko barawo ya la nyam da pa mana tomata lozine apeka nyam pa man kin ha digri bibi parce que mam gomda yella ndat nibni si pa man lobo apeka digri wo konton ki bada te ge pa man yobi parce que vrai yelam ti abamne tomato ya tonne tomato yella wan wala tun be fron wa way tun be mam ketum gudo appel la kane nit ni pa man mana cotisation be wale net sam man cotisation ke la man be bol ton pa man wo men gese parce que yam yelam ti yam ne tomate ti irat wini bere irat wini café ton hay nangi am dum na man moden ni nga fa de tomate ye ton chene dele mo ya ne ya amo abiyida nya ba ayide nya he mbo ye amo pugo ne ni mi nya he bu moninga yawto
Yam ni yam pa na modo ha piul bo mi de yemro po ndeti abje ngom na ntaba zakala yelam de woto la yawle ya na malaka balin la ton me ngom da hampa de pa kisne da voilà ton be ka yum te ka tour ne da parce que yel san net san dat malaka ka tour yam na gom to bi yele me te kala san ni wasugulo yam hanke ten tene a wezin kulbali wa ngwen san ne akum ganzugu azeka ko yaran to san ne zirar kango we to ta to burkina bima ti ton ya yeli yengan ton fa tondo yar hanzi me taba et sam man sugur ne taba tit san wila taba tinga minga yime sokora minga je tinga kana o menme ya awizan kulubali ho wangwe kumi ganzu la woto ko yega han to sa yentu burkina be ma gum ka be ben ton fa to antela tedda mangom sugura yedda ma yiwo yamnya propagandira ma yede bumuni kana bo mbor suguru quoi ya woto parce que mi minti ne mbet bam dama bam jedam to bam dama na bam jira na she ya woto tengme yala ngati jakmen ngati zana wela to suku tengwa ya woto ne ayo nan pusa yam bazana wela gari nan pusa yam barkti wira min same anyam balla mam de gudun nan dik bala parce que de gudu ayo wena so so la fi barku sula wena wane la fi Burkina Faso merci don pusa sene yam dam fa gil hen kilo ton sene mo masa wa mam da gudu me yito mata lonzina yim pa min san loba ligit sene wa apeka parce que apeka dam ho ngil ga kinga Côte d'Ivoire Italie Gabon zinse bud fa gilli yetini ba lob ligidi te ton pak sene to mata lonzina ti sam pake ayo ligidi waya sir pa ma ha ne ne te tien viwa yeti a man sene publicité wa ne ba sir loba ligidi yuma yibla woto ne ba han loba ligidi fo kami tomata lonzina bobowa ne ba yelam ti ka pa konti ti tomata lonzina bobowa parana bon ayemra hambe ti sofatoa bon bam yelam ti tomata bem la ne ka yati to dundu noa ya waton da go ma single ti hannan lobe nyam sa wanya bumbo to tatu lob ligidi lob ningi kitaka san waya soma ti rogoten ti fo nyakan le passé la to ko ndiki ligidi ban tanki sa woto ne ben yikum papa ganga da ti kiriya ye ntallabi yap te bo wamane mboli zinse taba te ne ba to wa ya wakine ta wakata mforo ne ba to bo lub ligide bon runo e kolla yela yigide mbami ligide singa ro kom tiyam pame nyaka da mandi de paramba ton me rata men bangne den dit nan posi ya bar ko so yam da mbut fo gilli sende ko eti kelo tonno et nan le bon comptable sa ene seka et nange sa sa ene rayita ndabora me mana sa ene wa wutu budan nora tapsi menna te ton kila taba la ton minange sa sa ene ruira poa amikti ton me et na mana wutu te kila taba Burkina Faso ya ton Burkina Faso la filar borda nimbana ga bebe vilara mzweta vidi piram kida tineba bi woro we nu paka yetine zayele et raman wutu ade fo san wona yitenga ponkin kirnga la fo nan bang Burkina Faso yora fo nan bangame ti zika bebe no men ka fotenga poy ton be kirnga lar gomda e ton sindeme la ton ka tatenga to ka Burkina ton me gomda ya na malare ti leba ko wabene idi sugu damba tour pa malaka de yeli yuma tala men dikan tourne ban be ya ton tu yanki te leba ko san ti ne ba banga ba te leba stade damba be usun vefa ya ton lab toura da yaman tu yuma taba asonga yam yene ton pa ne ziga han songa yambi allo oui la vie ya sama yam mana tomata lozine yam loba ligida bela to waldi ni bela ay no waye tum man apia kam da tidam tiyam yam milio me tiya ne yam bo no da ton konki bara aha ay ya bu ya bo bi to ko ya ta ni ra samba ya yam ballar nan dike kila yam ballar yo no pak quoi ya sida ya rezo me nganda basoma ya woto ya ne ina ay kino ya dawle yanda to puse ya woto lam pega tum ninga ya woto azlo anoma bulkin biu hakika wala ton be kodiwari la yamete wanda ne fama baiti neba vena ngamese tin neba wanda ya yin hanan loga ne be here ay bo la tu da ning ton me mi yeti bra vena ngamenga ya
Voilà, donc ti ya soma ko ki bala bala yam hen ka bala ka ko convient ti ya bidi bala ti tar yom so bala quoi non parce que qui va attendre dans le milieu voilà ne ba han ni ba jini pour ya ti bon ke ka yi ka ya ne ba men le ba en fait ne men ki bon il va so mo ton ten ai ba so mo ten pa la la ne ba pa mo ne ba uso pa mo go sino ha ya mo gum ni ti mo ba han to go ble si ha ten la bla ya ne bi yo ya mondo ci de ma ton to se asi ya ton bulkin ya wana ko ton de ngala amini barakoso donc pour ça c'est net sambi se baro ko haya wera yi wo ko yon so ba han kam video to mama ndwa ti ane ba bo no ay lera loda to ton pa bangre lende na yal sawto lal posi fangil baro ko so yam ndik wetu wa kilo tonno si be Burkina Faso yam be sayne zining bur fangil li be sayne fada kirenga yam be sayne hamele kirenga yam be sayne den dori yam be Burkina we visa na sa zining bur fangil li ya teng soka yam be zining bur fangil rege sayne ton posma ti ya waton hayeta dam pa sayne siye WhatsApp be me bum sam be mbi ta tondo rikinta si tondo ne ba bebe ti no WhatsApp ya kero gulo de ton hangulo ya kana wa manto no ya mam WhatsApp riki WhatsApp bum sam be mbi ta ton ton yet yam ta tonda kayam hamma ni kayam kisigi de tinga ka be mi ton ka ni wese tonda ta malagri tonda ta men kyoti malagri a ibe be live apo kan kila tondo ton ka tura ka poda tonda ta meta je bumbun ning sun wani yo ti anyi ya lafi lo ton bora pa viram paton fa Burkina pa viram pasata zabari wo ko ne ba kwam min kengen tigin ning marian gwabi te bebe yi ne biya yi ti immersion ti kwamba gesi yi ni kwama yi da yi son nim ni sen ti ko kwama ti ki ti bi ti bratan mana formation patriotique ti boy ge yi la kwama yi da yi son yi yodo militaire da ma yi yodo la yi nda ha ti buram la petit là on veut pas bon on veut pas yi yodo c'est pas soma ouais mam kira da yi la ne ba mi enregistrer yo ngati ti ton kira da ba ma yi la c'est pas bon kwamba pas militaire da moi yam na wan bebe tina sara wara wane par ne par furta ti bon ti kaba je yi la mi yi na yi soma c'est pas bon mani shuri wona kitiri wom da ba wona kitit sak tenga yinga ti ton nzika wa tour bur kabe ne pour bur kabe de yel bur kabe mu kadi ke do ton ni ya Burkina Faso ton tenga ton to sakame la ton ko to yi wani baye ne ba san ya ne kerbe me rundu kan mi ton to son bam to bangi la mam li to ne ba ran sinde ton me ya ne ba yu mata ba yam han zindi ti kamala de yi kan gomti malaga kana mala yam kiri ni karat na mi la fi we wa anda da be man yum kwa ba dan zinti ne ba kide anam be ne bi se be ka hanna ko ki bai anda man kwa mi vide pira mi ken ki te bukwa fo hay to na ne ba ya zabar wakati kon ki mi la ma mi ti zabar wakati kon ki mi ya bo ti ye tarok mar ki saka bo ne ki dem ta da mi ne ki dem to wataka tembi ti zabar wakati ki to kon ki mi la han to kon ki bo da ton za poro da mani woto wona wani la fi ko Burkina